ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଗଛର ଦୃଶ୍ୟ। ଆମ୍ବ ତୋଳି ସାରିବା ପରେ केते बैग आसी केते बस्ता आसी आम नेबा पाई। आर्मी ट्रेनिंग तो यहाँ आंब गछ आम तोड़ा दादी जड़े गले मुझे ये पलि जी हूँ आज आंब एट कम अच्छे आठे अधिक अच्छे देख दियो केते ही नथिबो एतकी समस्ते निज निजर आंब गोटे व्यस्त अच्छा तो देखिपे ये आम गाँव आंब आज पाई हम गोटे 20 क्विंटाल कौन हम ये गोटे जगार अच्छे गोटे जगार सेपटे Kira to ha mai pun je भाग चली सब टोटाल 22 जन तो बाहर भी रखाई के अखा भितर के पूरा है झीटे देखिकी हसी दौच प्रांगा पाने नले आया बेसी क्या तो अभी आम आंब को छाचिवा यहाँ हूँ कंचा आंब आणिकी गचरू अणाला से जाइलु गच को सेठू आनी अच्छे घरे अच्छे तो एटा को छाचिवा या साहाय्य देखिपे यहाँ हूँ नदी में मिलुवा सुना यहाँ को पथर घषिकी एपरिका कराई आंब छाचिवाई तो चलो देखा केंदी हूँ एपटे छाचिले देखदेवी टे गोटे आंब छाचिक देखा
ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ମାନେ ଗଛରେ ତ ଆମ ତୋଳି ଗଲେ ସେଠି କାହିଁ ଥିବ ଯେତେ ଯାହା ଥିବ ତ ଥିବ ସେରାକ ତ ସବୁ ବହୁତ ଚାବିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଅଣା ହେଲା। ତାପରେ ୟାର ଲସି ବି ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ହାତରେ ବି ଭଲ ଲାଗିଛି। କାଲି ପୁରା କଲରିଂ ହେଇଯିବ ଆଉ। ତାପରେ ୟାକୁ ଛାଚିବୁ, ତାପରେ କାଟିବୁ, ତାପରେ ଶୁଖେଇବୁ, ତାପରେ ଯାଇଯିବ ଏଇଟା ବଜାରକୁ। ତ ଏତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ମାନେ ଆମ୍ବ ଛାଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ। ତ ଏବେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆଣିଛୁ ତ ଛାଞ୍ଚିଦେବା ଆଉ। ଛାଞ୍ଚି କରିକି କାଟାକୁଟି କରିକି ଶୁଖା ହେବ। 2-3 ଦିନ ଲାଗିବ। ବେଶୀ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଆମ୍ବ ସେଇଟା ଶୁଖିବା ପାଇଁ 3-4 ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି। ତ ଖରା ଠିକ୍ସେ ହେବ କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଖିଯିବ, ଯଦି ଠିକ୍ସେ ହେବ ନାହିଁ ତ ପ୍ରାୟ ଦିନ ଲାଗିବ ଆଉ। ତ ଦେଖି ଦେଉଛି ଏମିତି ଭାବ ଏଇଟା ଛାଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଞ୍ଚାମାଲ, ଶୁଖିଗଲେ ଶୁଖୁଆ ମାଲ। ବେଶୀ ହେଲା ଟିକେ ଛାଞ୍ଚିଦେବା ଆଉ। ହେଇଗଲା ଏମିତି ଛାଚିବା ସବୁ ଆଉ। ini rokok udah kawin kah? Musel kah? এটা হচ্ছে ওড়িয়ারে পল্লী, কইরে মুসেল পিতা। এটা কটিং ଏବେ ଏମିତି ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଟାକୁ ନେଇକି ଶୁଖା ହେବ। ଏମିତି ଢାପି ଶୁଖା। ଗୁଣ୍ଡା ଏମିତି ବେଶୀ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ହାଣାହାଣିରେ। ୟାର ରେଟ୍ ଅଲଗା, ୟାର ରେଟ୍ ଅଲଗା, କୋଇଲିର ରେଟ୍ ଅଲଗା। ୟାର ଥିବ 40-50, ୟାର ଥିବ 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା, ବେଶୀ ରେଟ୍ ନାହିଁ।